Phung kaham jotono Facebook live faya pono ma faika kedek man yagolo 13 লক্ষ chini tipra sano ba tipra do phono srai eba chini jengbo jaga thangai tong ba jeng tam khala nai tong abatei norba kisa kok salainani eba norok bai malainani norbai kok krenani bagai kok haisi gungma borok no salayo je mane politics khainai ro greater tipla ni kono map korei eba greater tipla abo kokono ungmaya ro khnai mane kabuma kok ro salayo ang as a YTF ni central secretary ngai eba joto tipra do phone ang sikla rok no srai sanamu chungo wan chugoi nai di 1967 no jefro tipra upajati jubo samiti asayo afro borok je ponchom topsili ni sanlaimani aboni কোনো map deto je momti khai jeng 50 schedule hegaba ponchom toposil jeng sano hnai abo কোনো map korei phiaba TJS ni je sikla phandok thansa khlaibar choba khaite 1978 poila edition bill kasao aboniya golo chini thaitanai Indira Gandhi chini Pradhan Mantri ba Prime Minister chini Tripura hani ba Tripura state ni ain ba সংবিধান korei je ADC area Tripura hawo khlaimana hinai wan chungnai di anghai sapiro je ADC area khlaimanai ba ADC autonomous body snamanai hinai Tripura ni puilao aino korei amono chil thaitangnai Indira Gandhi chini siklani fan thanchani fan bai khlai je chobang mani bisingti khlai tini aba Tripura ni aino সংযোজন khlai tini 1984 jono TDADC hini jono snami rejago afrono jeng ADC ni map theke area rok jeng mano bini sikang korei hingke mono tabuk sana thangka hingke chini greater Tripura ni jara map koring sanai rok no o jagao map buphrong ba jefro greater Tripura na afro map nai example ba same to same je ADC TJS khai ADC mamani taba ara sabo CM chai tongba chin Tripura sa hediba engka jengkira Tripura ke chini CM nai ar jaga bo samani kaham nai ba chin jok kaham ani kok samaka haise jengkira Tripura na jeng kebeng yawoi jeng bhaike jeng abo chin dofana ma thangmane abo wan chugai di ke baksa salayo abo kokhono ungmaya hanai angke moses tak sanamo chungo Bharat ni pavitra ba article tongo সংবিধান tongo 3 tam tongba je kono a সংবিধান srai tam suya tongba mane area nini jaga no bari mano ebe chikondi bo mano bumung slai mano ebe katal haste khlai mano abaka Bharat ni pavitra article 3 ba suya tong inke tini o সংবিধান tongoni bagai no tini Jharkhand Chhattisgarh Telangana ni amtake kama state engkha hingke chini je greater Tripura aba jeng thanchang khangke jeng 100% engnai tam hangke jeng Tripura sa angai jeng kebenglai tong hangke aba jeng bahke englai nai baksa salayo jeng dofana samung khlayo dofana jeng jema thangnai hinai ari dofani bagi ma thanang kanar ma thangai deko kurei norni biuro norok khlaidi phiaba khorokchata kebenglai di haisi tam hangke jeng buku balai sai tongo jeng dofan hamjago phiaba yang kebenglai tongo greater Tripura bagi sabani profit tongba sabani profit nai bo
Buni do phane na kichin tiprasan de profiting nai nor abo wan chuk di haji chini sara tiprasaro abagai ang samane koka haji tahukte buhuk song tipraling thung gira tipraling thung nin energy thung jephang thung kebe khorta kebeng lai di chini man thaine chung ba ke sani ti phele nai abo chung thancha ka sanai na nang nai abo che kok hingke ngai tabo chung gira tipraling kebeng layo e tipraling se ka munai ba pada tipe bok sawu kha energy se ka hampu tini maharaja bubagra tini naidi great triplan bo ham great triplan bini imang jot taun bagai chini tiprasana kaisa platform tui phai kaisa state tonon bagai bo inke ninite energy bo support khlayo tipralen bo support khlayo nga tangi tini tipralen khlaine rok ba energy khlaino tangi tini great triplan support khaimi nai tangi support khlaya amase belai question koto nga te kaisa already Bharatni Pavitra Sambidan Article 3 se sijak tongo area tori manu hangge chini ADC area ni phatani jara chin tiprasa tongnai bukung bararo jemon taborom de buta phang bisingo ang phang ga masai tongkha ane dara masai ga mo yakar nai diba yakari riya nga chung buta phang joto mileino chung thancha khlaye kaisa tonglani mane koksi bile nge ADC haste ni jara bairewo jara tongnai rok chin tiprasa tonne chung barano ti phema khake tebo kaham ye diba kaham 100% chung thanchang khangke chung amo 100% chung mannai te kaisa ora sanamu chungo Bharat ha kotor yogna thangporo kma Bharat ni borok no Bharat ni nagorik rok no tam khai bro Bharat kokhono sani tomaya Bharat no kebing Bharat kokhono sani tomaya ni Ingres rok ni dalali ngi tongo same like chin tipra haste bahaino omta hegeno chin tipra sane bichingano buni do fani dalali national patni dalali khaye tini chen kebeng lai tong inge chen bhage mathang nai phiaba angge sawo chung siklaro thanchang khangke 100% chung mannai tamke youth jodi thanchang khangka youth no power tongo because prithvi ni ba wal ni bisingo India ka first youth ni population kabang youth ni power kabang buni bagaino Telangana maman thani bo youth ni full aro mane participate tongo same chini bubagra tam ba sabar sawa greater triplen ba chini sikla rok se chini bobishot sikla chini se beskani generation aba chung youth dok se thanchang hangka chung 100% greater triplen chung tui hemanai kebe baksa salayo ei greater triplen obastop greater triplen kokhono ya hanai angke tabuk challenge kai sawo jare chikon rajnitik khaine rano nor rajnitik khaide politics khaide no MLA chadi mantri chadi nor MP chadi chung kono important khaya chung care ba khaya chung MLA banang ya mantri banang ya chung CM banang ya chung suru nayo tamo chini tiprasani bagai tong thaiklangan bagai grati perlen eba tipralen ngangke tini jara kebeng nai ro kebeng di but jiru thanchang ha chung manai ngke tarak obastop hini tona grati perlen no angke challenge kai sawo আমি চ্যালেঞ্জ করছি তিনি যারা গ্রেট ট্রিব্যুনালকে অবাস্তব এটা অসাংবিধানিক আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি আপনার যদি পারেন তাহলে প্রথমে গ্রেটার ট্রিব্যুনালের যে সংবিধান আর্টিকেল 3 বা যে পবিত্র সংবিধান আর্টিকেল 3 ওটাকে প্রথমে অবাস্তব অসাংবিধানিক এটা প্রমাণ করে দেখান তাহলে আমরা চিন্তা ভাবনা করব গ্রেট ট্রিব্যুনালের জন্য যদি আপনারা আর্টিকেল 3 ভারতের পবিত্র সংবিধান আর্টিকেল 3 টা যদি সেটাকে সংবিধান হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের গ্রেট ট্রিব্যুনাল সংবিধানে আছে গ্রেট ট্রিব্যুনাল তিনি বাস্তব তিনি সাংবিধানিক আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যারা তিনি ছাত্র সংগঠন থেকে তিনি অনেক পার্টিকে তিনি ছাত্র সংগঠন হোক যুবক হোক তিনি অনেক পার্টি তিনি বলছেন যে গ্রেট ট্রিব্যুনাল অবাস্তব আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি আপনারা প্রমাণ করে দেখান তিনি গ্রেটার যে ভারতের পবিত্র সংবিধান আর্টিকেল 3 টা তিনি অবাস্তব সেটা তিনি ভারতের সংবিধানের মধ্যে তিনি গিয়ে সেখানে তিনি প্রমাণ করে দেখান যদি প্রমাণ করতে দেখাতে না পারেন তাহলে আপনারা এই মুখের যে ভাষাগুলি এটা আপনারা তুলে নেওয়া দরকার এবং ক্ষমা চাওয়া দরকার কারণ আপনার সংবিধানের বিরোধী কথা বলছেন আপনি খাতা তাহুকতে বুকসং কেমা চিকন জন পার্টি আমতে সালাयो आनी कका हाइसे जों थानसा खायै जों दंहांके जों माननाय ती जों बाहायके माननाय अब जन जत साइमानो जों जत सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट थानिनो जों याफा आमता हाया
जों थानसानि बिसिंथि जों जखन जों खरंथि सालायनाय जोंनि सिख्लाराव आफ्राव जोंनि सिख्लाराव फानफायनाय फानो बिसिंथि खालायै जों फानि जबा जों दिल्लीयाव जों माफुनाय हंगे ताबो नों माय आं हामाया सालाय दंग ताबो एग्जाम्पल मोटिफना हामिया हंगे हामाया सालाय दं हांके जों बुफोर कथालायनाय जों कथालायनो फायग्ला आबागै नरनि मानथाय नर खायदि जों कोनो सीएम बनाया जों कोनो एमएलए बनाया जों कोनो मंत्री बनाया जों चेयरमैन बनाया जों मुसा बनाया जों सुदायो चिन तिप्रासना जों माथांनो बागै गिरा त्रिपुराके तिप्रालेन जों बाके दै फैनाय आबो चिनि इमां ते कायसा न आं साना मुचंगो बेले फानि नि कक उसकाव कायसा आं सोशल मीडिया दंगो टीवी नुखा 2023 बाहागे तिनी बरक सेजों सरकार चाइमानाय बा एसटीसी दे बिस्तास दंगो आमते रखनि आं खाना नुखा सोशल मीडिया वो आं मोसे मोनने मुचंग आं गाइसे वासेसले वान छुगै दिनायखा तिनी तिप्रासार जों थानचा खायै चिनि साकनि फान बायखाय जों वासेले बाजायै चबा खायने गना हनाय बिकज चिनि तिप्रा हास्ते आगिव राज आमल दंफ्र थानचा खायै चबा खायो हाकेन दिनै मंगलनि जारा मंगोलियन फाइने रगना जों बरना रियल हमानो जागाव एटलिस्ट भारत हा कतरे इंग्लिश सासन खाय दंफ्र से चिनि तिप्रा हानो इंग्लिश सासन खायमियाखौ तान बागै जों यूनाइटेड थानचा तमानि बागै मथायका थानचा तमानि बागै आबागै जों जत तिप्रा सारक जों सिक्लार सबसे जों यूथ दक थानचा तंहांके 100% जों सक्सेस मानाय ते कैसा ओ जगाव जरा तमने 2023 बिस्ता सीट दं एसटी नि माने कन्फ्यूज एरी एडिशननि भातार चिनि जनरल एरिया वो नर नायदि हिसाब दे खायनायखा बाके तिनी कमा ने आं बुंनो साले नेशनल पार्टी नि 2-3 जन रक कमा नेशनल पार्टी तिनी कसाक बुबार ते निनि तामनाय तामनाय निनि बुलाय हाय ते लाखा हाय बुलाय दं गाइसा अब तामदन पश्चिम बंगनि फायमानि इनके बरके बुट बागजाक लग दिबा नगे चिन तिप्रासार थानचा दं हांके जनरल एरिया बहायनो चिनि जेम अमपुरा जों 50% दंग अमथाके कमा जागा दंग अमथाके जों डिवाइड बरक दं हांके जों थानचा हांके काहि जागा लाय हांके चिनि 35 दं अब जों नुगजखा प्लस जोंनो सारा बरं बाहायनो ताबो रमनि सीपीएम नि 5-6 सीट एग्जांपल ता 5-6 सीट माखा बीजेपी माखा रमनि 15-16 माखा तृणमूल माखा 2-3 माखा इनके साबना साबुंनानै बाफ्रो तृणमूल साबुंनानै रिजनल पार्टीनो साबुंनानै चिन तिप्रासाना साबुंनानै आफ्रं हांके जों ओ गिराता तिप्रालेन हेके एनआर सिंथुं जेफुन थुं चिन दफानि बागै जों मन जों नांगौ नि जों कक साइमनो फियाबा जों अम सानानि सिगांसो जों ताम खायरि आंहा सोंनांगौ आं सीएम नांगौ आं मन्त्री नांगौ आं एमएलए नांगौ होनै जों समझौता कम्प्रोमाइज खायफैयो अब साबनि जाया आंखे सावो लीडर रक थानचां याफुनो पब्लिक रक चिनि तिप्रासा लुको तंनाय रक थानचां खांके लीडर जेसेबां बरनो इगु दुइ तंथों नो प्रॉब्लम फियाबा जों थानचां खांके 100% जों माननाय आबागै लास्ट फाइट थाक नि चिन चबा बुबकरा तामसा फाइट थाक नि चबा 2023 तामनि बागै बुबाग्रा हाके केबदे पुइला केबदे वान छुखा जे जों वासेस थानजा खायै जों द चबा खायने गना हनै विदाउट नेशनल पार्टी एलायंस रा निनि एडिसिव सरकार ति फेका प्रूफ फुनु कानो रंनो जों थि मेबी जों मानो एसटी सीट 20 ता केबो नेशनल पार्टी चिन एसटी सीट 20 ता नि बिसिंगो केफनो जों गुबुगुबै दफाना हामजा खांके गुबुगुबै दफाना मथाना मुसु खांके लास्ट वाइसा बुबारनो नायनायदि ते कायसा रिक्वेस्ट खायो फेसबुक लाइव नि बिसिंति खायो 2023 जर नेशनल पार्टी सीपीएम कांग्रेस निनि बीजेपी हिन तंगै रक केफनो तिप्रासार एसटीसी द 20 ता के पता बासादि अन तिप्राफमो थानो नर बासादि आफ्रासे खेला आंनाय नर वाइसा अमतेके सेक्रिफाइस खाइमा दफानि बागैले हामजागुन साना सेक्रिफाइस खाइका सेक्रिफाइस खाइमियाखौ ओ 2023 नर सेक्रिफाइस मा खाइनाय खाइफुनु खांके एसडीसी 20 ता के बसे बासाने करेंके चिनि तिप्रामो त सिमि सिं खांके आरो नोंबो फाइबा चाफाइदि चिनि बीजेपी नि जदि केबो केन्डिडेट बाथाम फाइबा चाफाइदि नो प्रॉब्लम चिनि तामके तिप्रामो थानि इंगै नर बासादि अमताय खांके 100% जों 2023 जों चिनि ग्रेट तिप्रालेन चिन तिप्रासानि मकल मुक्तिनि जों हुइमानाय अब तुइ फायो अब हाइसे हंके ताबुक नोंबो बासाव बो बाजांके चिनि बुट डिबाइन थानाय आर जागा आरो बुइन्द फरगनो बुट वानो जनो तोरगला तान बगे हंके बर साइमनो
borok saimano je borok no dok thangke borok do phamo thangjangnai tini ang ma sasini example kisa amra bangali party rok borok ni demand tamo baget di perlang kasu enga chini ti prasar kangma jara regional party tongnai rok ba national party tongnai rok borok tam khai jara chini ti prasar tongnai tam khai borok baget di perlang kasu enga borok ni naharmung bai borok naharmung same khana ble tar mane tamo jagawa gera ti perlang no kasu thanibo borok kasu kamana tamo borok bai bipor ba borok bai chaya hini borok wanchugo hai diba enga nor borok logi rekha tamo nor bonaya ti pasana hamkrai abagai last fight 2023 please kindly ang request khayo norong thanu khulum jao 2023 please STC bistan dorot pe nor national party yakari redi बाद बाकी जों मैनेज खाइनाय जों बाहे जों जबा खाइनाय बाकी जों गिरा तिपलाय जों युथ दग जों अनेक किछु वान छुगुइ दंगो नरक जों फानदिदि नरनि आशीबान जों नांगो नरक सारा जों केबो उंमाया तामंगांके जों नरकनि फान सारा जों कुनु जुगिया इनके जेरि देबरमा मे बियांगतै उंनाय सार बेलेगा हामबाय नि क्वेश्चन न आं तासिम साका नायदि जेरि देबरमा 1967 যখন ত্রিপুরা অবজরি জুমসন্দে আচাইফুরা এডিসিনি কোনো ম্যাপ গরৈ एडिशननि कुनो मैप गरै फियाबा 1984 मामानि परे इंडिया गवर्नमेंट मैप नामै बरना हा खाइरिखा सेम चिनि ग्रेट डिफरेंट एडिसी एरियानि फादानि जरा चिनि तिप्रा हारदा तिप्रा सा तंनाय रगना जों इंक्लुड खाइने बाकिसि ते कुनो या इंगा अब इंडिया गवर्नमेंट वान छुंना इंडिया गवर्नमेंट रनाय अब ते काइसा आं बेलेखे मनि कथक बासा सावो जे ए ता हुनाय state government go siang ka bake jeng gera triple ngai ba triple ngai sau bele funny article 3 o te kaisa srai srai tong tam sia tong indian ni president je kono bill no mane drum example din article 3 bisin ti kaisa bill gera triple no bill ti faika bo jaga o delhi ni parliament no sabate fainai president a bill no boro rohonai ar ti sa bill ti sai boro rohonai स्टेट गवर्नमेंट रहरी बताम खाइनाय 15 days থেকে 10 days बना टाइम रनाय एग्जांपल टिप्रानि सीएम फंथों बा जेकुनु जागानि स्टेट नि सीएम न थानि कासा नोटिस रहनाय बरछि थि रहनाय जमा बिल नि एगाउन्स नरक तामो मोटामोटी यस और नो कमेन्ट खाइदे हिनै फियाबा 15 থেকে 10 days नि बिसिंग अबनि रिप्लाई रियाम फुन अब बिल ऑटोमेटिक न पास हुनै अब थांगो अब के आर्टिकल संविधान तंगो अब प्रेसिडेंट अमताखे खलायो पार्लियामेन्ट सेम चिनि थैथांनाय इंडियानि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ब जेफ्र बिहार सकांनाय झारखंड आफ्र लालु प्रसाद तामहिन बसियम दंफ्र आं कखनो उया हनै आं कखनो मन बिहार न झारखंड सकाया हनै बेलाय कासुकाबो बिन बसांति ट्रेन फम माला थांते हो कोन दिने सयरिया गगो सियाफो ब सयबेरिलिया बाके ब झारखंड माखासा बाके झारखंड माखा तार माने स्टेट नि कुनु करै जस्ट स्टेट नि इनफरमेशन दो आसक्सि अबन ताहुकते बुक सं आंदरना सानामो संगो जों बु बाग्रानि नाहारमुं इमां न मुक्तां खायने बागै लास्ट फाइट ति प्रसार लीडर अफ थानसां याफनो पब्लिक रो जनगण थानसांगि ओंखांके जों सिक्लानि फान बाय जों यु दजो थानसा खायै वाइसा चिनि सिक्लानि फान बुरा रक जेफन ओंखा ओंगै थांखा जों सिक्लाला यु दक थानसा खायै जों बु बाग्रानि इमां न जों मुक्तां खायने बागै चिनि ति प्रसारनि मकल मुक्तिने जों हुनाना बागै जों यु दक बसकां जों आगो फाइन नांगो ताखुते बुक सं आबागै जों यु दनां स्पेशल कबगो फाइदि जों थानसाखे जों सामुं खालायनाय आंनि सिमानो नरनो साव नरनि सिमानो आना सादिहेके नोंबा आंगे कक सालायै आजुलाय जों कक सालायै बाके जों दफने मोथांमानाय अब जों आजुगै सालायनाय हाजि ताखुते बुक सं आबागै जों खरकसा हामिया सालायावै जों बाके जों थानसा खालायै दिनि जबानो जों मुक्तां खालायमोन आबासो नर नायलायदि आं आसो कक साया तामंके फेसबुक रगो नों आकमा कक सांगा आसो बाय नरक खाना थकजागलाक आं जे नामाने कक सिमि सामा चावो नरक लास्ट मन वान छुकदि जों थानसा तनो नांनाय थानसानि बिसिं जों तंहांके जों 100% मानाय ते पाइथानि कबुं मन तंनाय तिप्रासांगै तिप्रासानता केबें लायदि तिप्रासांगै तिप्रासामा हामजाकनाय तिप्रासांगै तिप्रासानि उपर हामियाता छलायदि खरकसानि उपर ता सेजालायदि अमथाके तंहांके जों थानसाया एग्जांपल खरकसा पाइथांनि कबुं बा उदाहरण दिनि साइथा पाइदिसनि कगनो बुफा खरकसानि बसला दिनै 19 जना तंगो आगिन दिनो तो बसा काबां यदिबा इंगे 19 जना तंगो दिनै बरंनो बुमुं पदरे पद तंगो फियाबा बरक 19 जना बसा के खरकसा कथालाया अंखा तामंखा
buini do farok ba buini no unukhungni borok phai borok no uskani ru buphai no uskani ke bata baba ru bata no uskani ru temasa bata baba ru omtheke ka thare kha toni ru salcha bupha belai kuthuke mokol mukti khlai hor kuthuga wansuki bota wansuka ani busara omthai kathaya tonghangke tini buini do phabai ba buini nukhungbai tini thungda bo thungjagai ses ungpainai boroni taku buhu kamai painai borok engke phungwa ai bupha tam khlaika hor wansumani yagulo joto busa uni jonana ringai joto ni ya ringai saka ta angsala norok joto na ang kaisa saklaimung ba sanamu chungo norok to kathalaya ang an belai cinta norok ni thani ang kaisa ta wapi reja o wapi na joto ni yago norok kaisa na ringka busla uni jona bini busla sajala ro tonai ro joto na wapi kongsa ka yago naka namani yagulo wapi kongsa namani yagulo bufa saka o wapi na sabai dihine nga joto ni yago wapi kongsa ba busuk ba noromya diba nga dir ke sabai bekha nga babu chung sabai bekha blen chau nga bufa saka beleke hambai norok sabai kha norok kongsa wapi na norok sabai kha beleke hambai o wapi na thumsa khaidin kha taisa 19 wapi na 19 busla 19 jona na taisa wapi kaisa thumsa khaidin ke kaisa thumai 19 ga bocho torkha tamkha tabo norok abono khorcha wapi na 19 na sabai dihinka nge tamkha o wapi sabai maya khorcha pa 19 jona bisen khorcha man sabai maya tamni bagai o busa borok wapi ke thanchang ke noron ke sabai maya noron ke paya engai mano example mono je chung 19 ta jati riyang dharma jomote koloya halam chakma mok jamatia noatia tepre koloi rupini te jotono ti prasa 19 jona nangsa 19 to farat thanchang khangke jeng population komumano keba jona ke paigla abagini bubagra kechini bufase bubagra ka ohani nokphang jeng bubagra jona mokol muti klaibo sajao jeng thanchang di hnai nga jeng tangai tini wasapana jeng thanchang maya tini 75 years rule tini national party jeng thungjak phaigo takono jeng thungjak nai tini ang last te sana semuju tini age congress phaika congress ni pore congress hamia hane jeng cpm ti phaika cpm hamia hane bjp ti phaika ta bjp hamina te bes kaunte tirmul ti phelai pini haida amtege nor thungjaki tongsini haida ta thungjak chiri ta hute bhoksa abage jeng tiprasar thanchang hangkai 100% jeng chini do fani bage jeng muthang manai 2023 last paisa paithago last 5 2023 bubagrani imangno jeng muthang khanai bage jeng euro thanchang di jeng sara tiprabo chini tiprachana jeng thancha khlai chobane jeng dilli phunugoi jeng bahke biskam 2023 jeng greater tiplani imangno jeng success khlai manai abone jeng politics ni policy bage jeng ma khlaine abagaino noro jotono saimano india is democracy country ro jeng democracy bane jeng ma khlaine jemon tipra obo jobo समिति बहाइनो डेमोक्रेसी बने बरबो मुभमेन्ट खाइना तिनी बरक ति फायो जों के बने विरोधी खाया जों के बने जाति धर्मनि विरोधी खाया जों के बने जाति विरोधीया जों धर्मनि विरोधी बया जों जत धर्म जाति जन हामजागो जों रेस्पेक्ट रुओ तामने के चिने तिप्रासाने मकल मुक्ति हुनने बागै आछ सादक जामाय र मफजामाय मकल मुक्ति हुनने बागै वानसुनाय दे तिनी रिटर्न रबि लिटन संग्र हाय दस निनि सुकुराम संहाय र gungma borok jona botharjaka romphejaka phiaba kaisapar jong bijar maya amesimiya tini kolpana jomate songro hai tagni prodip riang song hai rok bisho derma sarka thang romphrejago kun bijade man andolon simi khlai bijade man maya nala omte koidin tongnai jeng bufra khasi sinai abagai last paithak 2023 jeng thanchang di 100% anga okok sawo jeng granati palen bati palen jeng tubi phaine ama se challenge jodi norok thanchang khangkai thancha khlai norok jono chuba khangkai norok jono phane di norok ni phan kring ke jeng kebangya te please humble request in you dok thanchang di jeng you dok thanchang khangkai chini phan raknai belega hambai jotono khulumbai kha jotono jeng kaham kring tonang thung monani kaiton thini surimung noro jotono jeng norone hamjak mu jeng manai tongthung noroni hammari be jeng manai norone sakni koplung bai jeng beskang agok ma thangthung hambai khulumbai kha